یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین نہ کوئی دوسرا حسن ہے السلام یا حسین السلام یا حسین بولو السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین بولو السلام یا حسین السلام یا حسین جورے السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا در کا گر کی سفر دے خدا کر دیا سب کچھ مت کی خاطر فدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام السلام حسین بولو السلام حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کو جنت سے جوڑا منگایا گیا بولیں نا سبحان اللہ ঈদের দিনে যখন মদিনার মসজিদে নববীর মধ্যে যখন ছোট ছোট বাচ্চারা ঈদের পোশাক করছেন আমার ইমাম হাসান ইমাম হোসেনের কোনো পোশাক ছিল না তিনি বলছেন আমার ইমাম হাসান ইমাম হোসেন বলছেন নানা জান সবাই তো সুন্দর পোশাক পরেছে আমাদের পোশাক এই কথা বলতে দেরি আল্লাহ পাক জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আমার ইমাম হাসান হোসেনের জন্য জান্নাত থেকে পোশাক পাঠিয়েছেন বলেন সুবহানাল্লাহ আশিক বলছেন जिसको जन्नत से जोड़ा मंगाया गया बोली ना सुभान अल्लाह जिसको डोशे नबी पर बिठाया गया जिसको बाई को जहर पिलाया गया जिसको तीरों से चलने का आ गया उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम السلام یا حسین بولو السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام بولو السلام السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام مجھے